Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Aquí al K82, como siempre, bienvenidos al canal, a vuestra casa. Aquí estamos con otro capi más de este Vampyr. Aquí tenemos al doctor Reid y estamos aquí en West Ham, ¿vale? Al lado de Whitechapel. Y estamos en uno de los refugios y como ya sabéis, gente, pues bueno, en el capítulo anterior pues hemos estado un poco de parloteo, ¿vale? No hubo mucha incursión en cuanto a la acción ni nada, pero hemos desbloqueado nuevos personajes para así poder, pues bueno, ahorrarnos cosillas. Por cierto, yo sí que os dije que iba a curar a la gente de Whitechapel, que ya sabéis que hemos guardado para ver cómo mejoraba el tema. Y bueno, no he podido, ¿vale? Me ha resultado ahora imposible, así que prefiero... no voy a, como si dijéramos, a volver a mejorar habilidades porque tenemos 155 de experiencia, así que no importa que dejemos a esta gente así enferma, ¿vale? No van a enfermar todos a la vez. Así que cuando acabe el gameplay de hoy, pues ya personalmente, ¿vale? Y fuera de cámara me encargo de curarlos, ¿vale? Solo es curarlos, no me voy a meter en la campaña principal, ya sabes, que es un coñazo tener que ir a Whitechapel, curarlos y volver otra vez aquí a Wisen para continuar con la campaña principal, gente, no tiene sentido, ¿vale? Así, gente, lo dicho, vamos allá, vamos con ello. Como siempre, gente, agradeceros el apoyo y también, por supuesto, para ello, un buen pulgar para apoyar lo que es el vídeo, para apoyar el canal, para la variedad y siempre la variedad que quiero en cuanto al contenido, mostraros, ¿no? Y sobre todo la sencillez y naturalidad del canal. Así que, muchísimas gracias, espero que lo disfrutéis y ser bienvenidos, y sobre todo a los subs, los que estáis ahí de toda la vida. Muchas gracias, de verdad. Y los que os hayáis suscrito recientemente también sois bienvenidos. Y como siempre, gente, vamos a darle calor, ¿vale? Bueno, está estable porque no hemos curado nada, así que no os preocupéis, esto ahora no tiene que ver nada. Tenemos que entrar a la mansión de Aloysius Dawson, pero gente, ahora mismo... ¿Qué es esto? Hay una especie de algo para espiar. Uy, vamos, corre. Corre. Uy, sí, vamos. ¿Qué es eso? Es aquí. Es en esta zona, escondite. Una zona segura para descansar. Y luego aquí. Escuchar a escondidas. Investiga las acciones del ciudadano. ¿Pero quién es? ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son los que van a estar a escondidas? Vale, este no creo porque este está aquí abajo. No sé, estamos en el medio, ¿eh? Estamos en el medio, no sé quién puede... Espera un momentito que estoy con el micrófono aquí medio pegado. A ver, vamos a... This is despicable. Despicable. Sí, lo sé. Venga. I have this thirst for blood. Pues no. Vale, este es Charles Albright. Que creo que no tenemos nada que hablar. Ah, espera, desconocido. Aquí hay dos tíos. ¡Uy! Uy, espérate, que acaban de levantarse ahora mismo. Vale, es por aquí. Espera, voy a esconderme para que no me vean. Meca, gente, no iba a hablar con ellos, Vale, voy a esperar. Qué casualidad, gente, justo cuando estoy aquí presentando el canal, digo, el gameplay al principio, y justo hay una acción de ciudadano para espiar. Vale, vamos a escondernos. Vale, entran aquí dentro. Lo que pasa es que no podremos entrar. ¿O sí? Me parece que no, ¿eh? Vale, ahora. Vale. A ver quiénes son. Es que no sabemos quiénes son. Vale, son gemelos. Parece que son gemelos. Far from town already. All right. But where would we go? Anywhere. Anywhere that isn't here. And what is that, by the way? A safer place? A less strange place? And where would that be? Life is strange. And we are alive. For now, yes. But for how long? If we decided to flee, we should be far from town already. All right. But where would we go? Vale. A ver, Agamenón
Agamemnon y Pericles Baker quieren abandonar la ciudad porque sienten que algo no va bien. Vale, vamos a hablar con ellos. Vale, gente, perdonadme, pero tengo que bajar esto un poco más. Un segundito, vale, espero que esté bien. Vale. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. A ver, ¿podemos entrar aquí? A ver. No, no podemos entrar. Hostia, qué comedia, mirad, no podemos entrar. No podemos entrar aquí. Vale, vamos a seguirles. Vale, luego hablamos con ellos, vamos a seguirles. Creo que estaban sentados aquí en este banco, en un banco de estos. Creo que estaban aquí sentados. Vale, vamos a esperar a que se sienten y hablamos con ellos. Y luego, gente, intentamos entrar en la casa. Es que dijeron, entra en la casa. Pero claro, es que ha desaparecido el punto de la misión. Ha desaparecido el punto. Creo que es aquí. La misión principal es que no está. No. Lo que os digo, gente, ha desaparecido lo de la misión principal. A ver, vamos a esperar a que se sienten. A ver, una cosita. Si hacemos esto, lo del... Esto. Vamos, por ejemplo, esta. Encuentra el cuaderno que los agentes de Privé le robaron a Usler. Vale. A ver, un momentito. Vale, y aquí ya nos lo señalan. Vale, pues entonces nada, gente, no es un error del juego, es que simplemente ha desaparecido. Pues nada. A ver, vamos a hablar aquí con estos. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reid. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know? Well, is it not important to know? As important as when... I suppose you're right. And who are you, then? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Ya, no soléis coincidir. Vale, estás sano. Perdonad, gente, ando un poco tocado de la voz. Que estuve malo. A ver qué está haciendo aquí. May I ask what you're doing outside? I don't know. You should ask my brother instead. You must have your own ideas. From what I have managed to understand... Vale, ¿qué excusa dice? Agamemnon y Pericles están esperando algo o alguien para abandonar la ciudad. Vale. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. What can you tell me about this? It's the only place I've considered myself happy. Why is that? Because I'm not feeling happy here. What kind of question is that? What am I supposed to answer, exactly? The truth. And I believe you just did it, actually. Muy bien, pues ya está. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. A ver, cuentas personales. Who are you waiting for, exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be, then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? Un impulso. How can I tell? Something... Algo que nos permita. I'm afraid I'm not following you. What... Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit? Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. Ya. Vale, a ver, siguiente. ¿A qué tiene miedo? What are you really afraid of, Agamemnon? The problem is, it's precisely what I don't know that frightens me. So I suppose I can't... No puedes responder a la pregunta. Vale, pero tu hermano seguro que me responderá. Vale, vamos allá. Goodbye. Vale, ahora vamos a hablar con el hermano. Ven aquí.
Good evening, sir. I'm Dr. Reid. Can I be of assistance? Dr. Reid? Dr. Reid? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Vale. Tampoco está enfermo, perfecto. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Oye, tú debes saberlo, la idea es tuya. Can you tell me? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you... Please, be my guest. Do you like this city? Sí. I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. Vale, ¿qué se dedica? And what do you do, sir? I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find an... Vale. Tienen opiniones contrarias sobre su situación actual. Vale, aquí hay algo que no concuerda. Vale. Vamos a ver qué podemos pillar aquí. Vale. Háblame de la discusión. Pericles, tell me why your brother disagrees with you. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He has always been the more... That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most... La habilidad es más valiosa. Vale, gente, a ver, aquí hay algo que no encaja. A ver. What can you tell me about Aloysius? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. No, a ver, preguntas personales. Aquí. Tell me more about your strange feelings to... I would be happy to describe them, but it's too hard to explain with mere words what I'm feeling. It's unclear, too confused. Go on, please. Where should I start? The world is chaos. Men go mad and nature itself runs roughshod over us all. This is not the first time mankind has faced a deadly epidemic or a war. Men kill each other while nature decides to kill them all. I don't know what scares me the most. Do you? Plagues and epidemics can be seen as an implacable force, a curse even. But the ferocity of mankind worries me more, for we choose what we do. Yes. At least nature is not aware of all the suffering she brings to us. At least that's what I am hoping. A ver, ¿cuánto tiempo lleva esperando? How long have you been waiting? Sometimes I feel as though I've been waiting for him for ages. Perhaps it is my role in life to wait for him. Not a pleasant thought. It could be dangerous for you. Wait. That's quite true. But what other choice do we have? We are waiting here until we finally go. Hasta que os marchemos. Why are you still waiting? What would be the point of going before meeting the man, as he's going to help us leave?
Mr. Baker, I have met many strange people during my life, but you are definitely one of the strangest. Really? I don't feel particularly odd or weird. Son todo un misterio. Vale. ¿Está? All I want to do is leave. What's... ¿Qué hay de malo en eso? Oh, no sé, a ver. ¿A quién espera? Who are you waiting for? I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave? Well, I thought we should have left this cursed... A ver, ¿qué va a hacer? Pericles, what are you... I don't know. Perhaps it's time to leave. Perhaps we should stay a little longer. How can I tell? And where exactly are you thinking of going? In a place where I will finally have that feeling, to be where I belong. The world has to be meaningless chaos. Buah, es que estos yo creo que no saben ni a dónde van. Bueno, pues nada, chicos. Que os den mucho, hermanitos, porque no me habéis sacado nada en claro. A ver. A ti. Preguntas. Ahí está. Tell me. I can't say for sure, since I have no watch. But is that the most honest answer? Yes, I think so. Why does it irritate you, sir? Is comprehension really that important to you? Pues sí, hago todo lo posible para comprender las cosas. I'm a scientist. I try my best to understand things. I know the world has to obey unbreakable... You know, or you want the world to obey such rules? I know one thing. And it's better that way. What kind of life would we live if we could summarize a person in a few words? Madre mía, vaya coñazo que son estos hermanos. If you finally manage to leave London, where do you intend to go? A happy place, that's for sure. A place where I can smile because I know the next day will be better than the previous one. Such a place doesn't exist. There are never any guarantees that tomorrow will be a better day. That would mean I have no hope left. And I just can't accept such a conclusion. Pues nada, chicos, se acabó. Ya no hay más pistas. Goodbye. Los dos hermanitos, pues adiós. Ahí quedáis. Hala, con Dios. Vale, gente, una cosita. Antes de ir aquí a la casa esa... Ah, espera. Está aquí esta chica. Good evening. My mother... No, no hay más. Goodbye. I am glad to see. Good morning. Good evening, sir. Good evening. You know... Vamos a ver. Abusa de su hija, ahí está. You are responsible for your daughter's many injuries and scars, Carolyn. You brutalize her, don't you? How could I abuse my own flesh and blood? This is nonsense. It would be like hurting myself. You really believe you've done nothing wrong, don't you? Seen what? Child abuse? Are you mad, Dr. Reid? I dedicated my whole life to my precious Carol. She is a part of me. Yes. Even her name is just a part of yours. This is a terrible tragedy. Something of an unknown disorder. Pues sí. My God. Abuse that comes from overwhelming love. I can't believe what I'm hearing. Caroline puede estar sufriendo algún tipo de desorden mental desconocido. Caroline, sí. Caroline suele lastimar a su hija por su torpeza. A ver, fue lo que vimos cuando lo estuvimos espiando. La cuchilló esta. How dare you say something like that? What kind of a monster do you think I am? Debemos hablar de su salud. Speak to me, Carolyn. Why do you behave like this? How does it make you feel to hurt Carol before cajoling her? I don't know. It makes me feel good to take care of my daughter. I need to feel useful. No one ever takes care of me. I need someone to take care of me. Do you realize Carol is a person? Not a toy. Carol and I are perfectly happy. Leave us be. How stupid I was to believe you could be a suitable husband. Sí, anda, yo el marido adecuado con la tarra que tienes tú en la cabeza, anda. Es una amenaza para Carol. Acabará matando a su hija. Usted también es una víctima. You're a threat to Carol.
And no child should feel unsafe in the presence of their parents. No, Dr. Reid. You are the threat. You are threatening to separate a mother from her only daughter, from the meaning of her life. Pues nada, ahí te quedas, maja. Goodbye for now. Dr. Reid, I am glad to see you again. Vale. Good evening. My mother... No, tu madre es una amenaza, ahí está. You need to understand you are in danger, Carol. Your mother is responsible for all your injuries. That's a lie. She has always taken good care of me. She only gets irritated when I get under her feet. It's my fault. My mum loves me so much. Yes, Carol. Your mother believes she loves you as much as you're convinced she loves you. But you are both trapped in a toxic relationship that puts you in danger. What are you saying? That she lied to me all these years? That Sí. she wants me to be miserable? Pues sí. My mother has dedicated her life to my safety. Tu madre no te considera una persona. Tu madre está muy enferma. Tu madre acabará matándote. Your mother is terribly sick, Carol. She suffers from one of the most sadistic attitudes I have ever encountered, and tortures you with a twisted sense of love. No, my mum loves me and only wants the best for me. It's my fault if I can never do anything right. She deserved a better girl than me. Madre mía, y ahora que se echa ella la culpa. Carlos parece incapaz de emanciparse de la influencia de su madre por el momento. Carlos suele hacerse daño a menudo por culpa de su madre. Es que vamos, no es normal esto. No es normal, chicos. Nada. Pues nada, ahí se queda. Ahí se queda. No hay nada más. Goodbye. Venga, hasta luego, Carol. Ahí te quedas. Vale, chicos, vamos a intentar... No, no es por aquí. Lo de la casa es por aquí. Que dice, entra a la mansión a los Seus Dawson. Vale, ¿y cómo entramos? La pregunta otra vez. A ver, por aquí no, porque esta cosa... Esto de aquí es... Yo creo que por aquí no se puede entrar. No sé si es por aquí. Uy. Put an end to you! Muy bien, muy bien. A lo mejor es por aquí. A lo mejor es por aquí. No lo sé, ¿eh? Puede que sea por aquí. Al no encontrar... ¡Hombre! ¿Qué es esto? Vale, una de las ISO Whitechapel. Vale, nivel 23, nivel 24, vale. Vale, chicos, pues a ver. Best be on your way home. Over there! There's one of them vermin! ¡Cabrón! No sé si es por aquí, tíos. Mine! I'll take it. The power of the Lord commands you!
¡No! Fear no evil. We do the Lord's work here. Vampire! I shall. Vamos. Vale. Pero gente, aún no estamos ahí. No estamos ahí en plan... Va, esto es el parque, ¿no? Lo dicho, gente, no sé qué narices... No sé si es por aquí. Así que perdonadme. Vale, será esta la mansión, ¿no? Sí, yo creo que esta es la mansión. Sí, es esta. Creo que es esta. Vale, resulta que es por aquí. Y yo buscando como un gilipollas. Vale. Yo creo que tiene que ser esta. Si no, no me lo explico. Creo que tiene que ser esta, ¿eh? La mansión. Aquí está, mansión, vale. Perfecto. Dawson's mansion. Here I am at last. Vale, actualización. Según Elizabeth, nuestra amada, no debería convertir a los Aloysius Dawson en un vampiro. Toda su vida ha sido un tirano despiadado. Nada bueno puede salir de un ser inmortal como él. Pero ahora soy miembro del Ascalon y he jurado acatar las órdenes del Lord Reid. No sé qué hacer. Uf, ¿cuántos gases tengo? A ver... Segunda opinión. Descubre la auténtica naturaleza. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Oye, está... Vale, está muy chula, la casa. Tiene unos detalles... Bueno, aquí se acaba de ver que la textura de la silla... Mirad la textura de la silla. Está como borrosa y ahora está bien, mira, ahora está bien. ¿Os fijasteis? Tiene un problema de carga de texturas el juego muy mal, muy mal. Chelines. Bueno, 5. Vale, tiene que estar aquí dentro por lo que se ve, ¿no? Sí. Sí. Vale, ¿qué más hay por aquí? Un patio. Un patio con esta luz nocturna. Un tornillo, que es lo que me falta a mí a veces. Un tornillo. ¿Está arriba o abajo? Vale, tiene pinta de arriba. No, está aquí abajo, está aquí abajo. Vale, está ahí adentro. Pero gente, antes de interrogarle vamos arriba. Vamos a explorar. Vamos a explorar porque aquí hay mucho que cortar. Mucho que explorar. Vale. Otra más, sí señor. Más. Chelines por aquí. Y me parece que nada más. No. Sí. Un artículo de periódico. John Francis Sparrow, 21 años, ha sido colgado esta mañana en la prisión de Pentonville. ¿Cómo? Asesinato de su hermana. Alexandra Sparrow hasta el final insistió en su inocencia. En ningún momento se aportaron pruebas formales ante el tribunal que indicaran la presencia del acusado en la escena del crimen, pero aún así fue condenado y ejecutado. Scotland Yard se opuso a la reapertura del caso a pesar de los muchos vacíos en la cadena de sucesos que desembocaron en la muerte de la señorita Sparrow. Charles Salray, detective de Scotland Yard responsable de la investigación, se negó a responder a ninguna pregunta, pero hace 3 semanas fue degradado sin ninguna explicación oficial. Una forma muy curiosa de premiar una investigación competente. Clayton Derby. Reduced in rank for falsely accusing a man of... Me pregunto qué opina el inspector. Exacto, Charles cree que un maníaco homicida se esconde... Vale, aquí. Charles ha sido degradado para enviar a un inocente a juicio y a la horca. Vale. O sea que aquí nos ha mentido o tiene algo. Tenemos que hablar con él en otro momento. Sí, nuestro amigo aquí, el periodista. Murder. I wonder what Inspector Albright thinks about El inspector, eso. El inspector, no el periodista. Estoy yo, madre mía. Muy buenas. Vengo a quitarle lo que pueda de la biblioteca, si me permite. Y ahora estoy con usted. Un momentito. Muy bien, nada por aquí.
Un segundito. Hostia, por aquí, sí. Ven para acá. Permítame que le quite unos dólares. Vale. Ahora mismo estoy con usted. Vale. Bien, aquí lo tenemos. Entramos. Nada más. Un cuadro, interesante. Bien. Esto no lleva a ningún sitio, esto tampoco. El tío está ahí a la chimenea, del frío, la chimenea. El tío vive como Dios, esquila de aluminio. Bien, pues vamos allá, Peña, vamos a ver. Finally you're here, Dr. Reid. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reid. Planned very carefully. Yo soy el vampiro aquí. Vale, espera. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs. And the cold. So cold. Vale, sobre convertirse en mi progenie. Sobre alimentarse de sangre. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reid, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. Ya, a ver, sobre la guardia de Priven. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Madre de Dios. A ver. Su hermano gemelo falleció en un accidente. Vale, esto ya lo habíamos hecho. Bien, pues nada más, prosigamos, chicos. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reid, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. A ver, ¿quién le ha otorgado el derecho a decidir? Vale, ¿quién le ha otorgado el derecho a decidir, no? Sí. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Me parece que no sé, lo veo muy mal. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Crearía dos prisiones separadas. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. ¿Qué? Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times.
England must prevail, Doctor, no matter the cost. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. La infección podría propagarse. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. Buah, es que esto no me gusta nada, tíos. Buah. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. A ver, cautivar. Olvídese de su miedo a la muerte. Convertir. Sacrificarás 2000 durante el proceso. Lo convertiré en vampiro. Sentenciar. Acabaré con usted. Uf. A ver, cautivar. Olvidarse de su miedo a la muerte. Convertir. Nos dan 2000 durante el proceso. Y lo convertiremos en vampiro. Y sentenciar, acabar con él, vale. A ver, espero no cometer el mismo error que hemos hecho con Southampton, ¿vale? Bueno, que hemos hecho no, que yo he hecho con Southampton. Dejarle vivir. Si lo matamos, lo matamos. Pero a ver, este tío tampoco es que sea un peligro. Porque no es vampiro, no era como Southampton, que era un vampiro. Si lo convertimos... Es que tampoco me fío de lo que me acaba de decir, ¿sabéis? Porque es que me ha dicho unos... Lo ha dicho con tanta rabia lo que pensaba hacer, ¿sabéis? Lo del puente, lo de la cuarentena, lo de hacer una cárcel. Lo ha dicho con rabia, como con unas ganas de desearlo, ¿sabéis? ¿No? Como sentir el poder, como que quisiera sentir el poder de ser vampiro. No me fío como vampiro, tampoco. Vamos a cautivarlo. Y a ver qué pasa. Vamos a cautivarlo y a ver qué pasa. Es que... Buah. Vamos a cautivarlo. Yo creo que es lo que podemos hacer. Y que salgan las cosas bien, por Dios. Que salgan las cosas bien. Vamos allá. Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand. No more fear, I will die a man of dignity. And a man at peace. Uf, vale, espero que haya salido todo bien. Vale, murió. Vale, ¿y ahora qué pasa? Nivel de cautivar. Nuevas víctimas disponibles. El distrito sufrirá las consecuencias de tu decisión. Buah. Buah, gente. Vale, pues ya está muerto, ¿no? Sano. No está sano. A ver, respira.
Ah, no, se mueve, se mueve. Sí, se mueve. No podemos hablar con él, ¿no? No. La caja. It's locked. Vale. Yo creo que solo tenemos acceso a ella si lo matamos. Joder, qué mal estoy, coño, Dios. Pues gente, creo que es una buena idea dejarlo aquí. Sí. Gente, lo dicho. Creo que ya es la hora, así que mejor lo dejamos aquí. A ver dónde nos viene. Vale, mirar. Es nada más salir de la casa. Nada más salir de la casa y ya tenemos aquí el objetivo. Y lo dicho, gente, para cuando venga... Bueno, para el próximo capítulo no, porque tenemos que hacerlo de... No, sí, vamos a salir. Espera, vamos a salir. Hay alguien ahí en la entrada. Vamos a terminar la conversación a ver qué pasa. Es para que sea más fácil para mí luego curar a la gente de Whitechapel y no pasar por la conversación. Es que si no, no podemos hacer nada. Vamos a hablar con él. Is it done, Dr. Reid? Is Aloysius Dawson reborn as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Uf. El que a hierro mata, a hierro muere. Vale. Pues chicos, empieza otro capítulo. Habla con la vieja Bridget. Sí. A ver, ¿podemos hablar con él? Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again, you or that monstrosity you bring to my door. Vale, me parece que la hemos jodido, ¿eh? Me parece que sí. Me parece que sí la hemos jodido ahora. No lo sé, tío. Tenemos que ver el distrito, cómo ha quedado. Pero claro, para eso tengo que descansar. La vieja Bridget. Vale, gente. No sé si... Vamos a ver. ¿Qué pasa si voy por aquí? Vale. Vale, parece que de momento... Sí. Vale, de momento parece que vamos bien. Sí. Vale, de momento, gente, la vieja Bridget, hablaremos con ella en el próximo capítulo, pero después de que vaya a curar a la gente, ¿vale? Después de que cure a la gente, porque tenemos que ir a Whitechapel, mirar, toda la gente enferma, ¿vale? Tenemos que ponerlo sano, mínimo sano. Si espero otro día, pues a lo mejor se me pueden enfermar más gente, así que prefiero dejarlo así. Bueno, gente, por lo dicho, lo dejamos aquí. Sí, es lo mejor que puedo hacer, dejarlo aquí. Y cuando empiece el próximo capítulo, pues ya será volviendo aquí después de que haya yo curado de nuevo a los de Whitechapel, ¿vale? No tiene sentido volver a Whitechapel, curar y volver para acá, ¿vale? Así que os lo informo. Lo dicho, gente, pues nada más, lo dejamos aquí. Hemos sido desterrados del club, o sea que nos ha durado un suspiro estar en el club. Creo que se nos han acabado los privilegios, no creo que podamos volver otra vez al club, ni nada parecido. Así que nada, chicos, eso es lo que nos ha durado. Así que, gente, espero que os haya gustado y ya sabéis qué hacer. Lo de siempre, como siempre. Un buen pulgar hacia arriba si os moló, o hacia abajo si no. Y si me queréis dar pues ese apoyo que como siempre os agradecería montonazo, pues suscribiros.
Nada más, gente, como siempre, un fuerte beso y abrazo a todos y a todas. Muchas gracias de nuevo por estar ahí, por vuestro apoyo. Y nos vemos aquí con Jonathan Reid en el próximo capítulo, en Vampyr. Nada más, cuidaros, chao.